Halo teman-teman semua. Jadi siang ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang live-nya. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Paul Oven dan Vanessa Jean, yaitu first ever Presidential Diamond doTERRA ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin tahu tentang doTERRA dan bisnisnya, nah teman-teman bisa mengikuti kami ya. Nah, oke. Saya panggil dulu ya Vanessa-nya. Bentar. Harusnya bisa. Accept. Yay! Yay! Yeah, it worked. Hello. Wait, can you hear me okay? Oh, there is no sound. Oh, you can't hear me? Oh. There is no sound either. Okay. Test 1, 2, 3. Hello, everyone. Okay, so. Oh, so many people join. Hello. Selamat siang untuk para yang menonton dari Indonesia. And okay. Okay, Vanessa. So now they have difficulties, but stay tuned because they will join us soon. And buat teman-teman di Indonesia, saya akan mewawancarai ini ya sedikit sharing sih sebenarnya bukan wawancara juga dengan Vanessa Jean dan Paul Oven ya tentang doTERRA. Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya apa sih doTERRA itu gitu. Nah teman-teman bisa mengikuti dan ya tanya-tanya langsung ya pada mereka karena mereka yang memperkenalkan bisnis ini kepada saya. And hello, welcome to everyone from Australia. I think yeah, Vanessa will join soon. So stay tuned and watch the live. Okay. Okay, I hope it's working this time. Hi. But why there is no Can you hear me? Yes, I can hear you, but there is no face. There is no video. Oh, there is. Can you see? Aku tidak keluar. How about now? Oh, everyone can see. B lihat sini dong. Aku lihat di sini dia, aku nggak ada. Hello. Halo. In my, I don't know why, but in my camera, your face and Vanessa face is not appear. But in here, yeah, in my sister camera is yes. So I will see from her side. Okay. So, hello. Hi. Okay, and now because we have very limited time, because we have very limited time, so I will ask you the question directly. Okay, so to you first of all, can you explain more about doTERRA to us and why you choose the business? Thank you. Oh, that's a big question. Well, the honest answer is actually my wife was in doTERRA before me. She's had a love affair with essential oils for a very long time. And as people started to get interested in joining her in the business, they started to understand that there was not only these amazing essential oils and products, but also an income to be earned. They asked her about that side of things, and Vanessa approached me at that point and said, I'd like you to help me. My background is in training salespeople. So, I did that for 15 years before I joined doTERRA, actually. So I had a company for a long time hiring and training commission-only salespeople. So my knowledge of sales training and Vanessa's knowledge and love affair with essential oil was kind of like the perfect match. And I brought my skills and she brought all of her skills and all of her heart, and together it became the perfect storm that created an amazing business. And tens of thousands of people across the world have joined us in this business, and some, many as customers, but many also wanting to earn an income with doTERRA.
and it's been a really successful last 10 and a bit years so far. Yeah, it has. Yay! So, And uh, oh, mhm. sorry. Oh, So to you, Vanessa, yeah. what is the question that I got a lot is why doTERRA is different than other essential oils brand in here? Yeah, so Good question for you. this is my favorite because actually for those that don't know, I am an aromatherapist. I'm a clinical aromatherapist and I work as a subtle aromatherapist as well. So I work with the whole body, the body, mind, spirit. And it took me a long time actually to find an essential oil company that had pure essential oils and great ethics and sustainable harvesting practices and growing practices that really aligned with me. And doTERRA fell into all of these categories. And then, of course, I found out not only are they like spray free, like there's no sprays, no harmful sprays on any of the crops. They support all the farmers growing these incredible plants and herbs that build the essential oil, but create the essential oils for us. And they also support the farmers to have more of an income and to have a better life. They give back to the villages and the communities around this area by building schools and community centres, hospitals, hospices, helping with birthing children, sex trafficking, which is something we're super passionate about, to help deter that and to help free children and humanity from the trafficking trade and the aftercare for that as well. So freeing them, but also the aftercare. There's just so many ways that that doTERRA aligns with our heart. The essential oils, a lot of people will tell you their essential oils are the best and they're the purest. And you know what? They probably wouldn't be with whatever company they're with if they didn't honestly believe that. And that's the truth. So with my background in clinical aromatherapy, though, I can attest to a few things. And one is just over 80% or a bit over 80% of the world's industry in essential oils. So first, it's an unregulated industry. Second is over 80% of essential oils out there and the companies selling essential oils, what they're selling is adulterated versions of essential oil. So it's because it's unregulated, there could be just, for example, a small percentage that's actually essential oil and then the rest are synthetically created. It means they're created in a lab, right? Kind of more like a perfume. And this is what can set a bit of a bad reputation with the aromatherapy and essential oil industry because they're the scents, they're the smells that wreak havoc in the world, in our sinuses, in our endocrine system. Most people feel, nauseous or headachy with it, and they're living in a toxic bubble and they don't realize it. They've been doing it for so long. So that's why I chose doTERRA, because their essential oils are pure and so are all of their other products. So they have a supplement range, skincare range. I mean, we use everything on our bodies and in our home. And the last thing I'll say why doTERRA is because our skin is the largest organ of the body. Anything that goes on the skin should be good enough to eat. And that is the quality of doTERRA, actually. Okay. And you make me very in love with the essential oil also. I have none knowledge about essential oils before I met you, but now, I am beginning to love the essential oils. And can you share what is your vision to Indonesia and why you and Paul, you try to build the community here and why Indonesia actually? It's such a good question, and Paul can speak for himself, but something that spoke into both of our hearts is we've been going to Indonesia for so long, and it's close to home, right? It's close to this west coast of Australia. And we've often dreamed of, gosh, what would it be like to be able to bring doTERRA to Indonesia as a whole? Not just Bali. So many people know about Bali, but all of Indonesia. And this really sang into our hearts. And then when my husband, Maggie, who's become a dear friend of ours and one of our main leaders and the leader of the Indo team, when she shared her with us, it brought us to tears, actually. Because hers is beyond just her. This is about the whole of Indonesia. This is about families being healthier and happier and more financially, abundantly, creatively living their lives, like actually living life
their dreams and their children growing up with these natural solutions around them. She shared with us some of the health issues that are quite prevalent in Indonesia, and we knew that doTERRA was going to be able to help. And her passion, my gosh, it drives us. It really drives us. And then we met you all, and oh my goodness, it was a full-bodied yes to working with you all and to creating these waves of change together. I love the community that we've created there with you all, which you have all worked for this, is that we are like a family. We're literally like a family. Do you want to add anything to that? Oh, I just think, you know, we've been coming to Indonesia actually as for holidays for many years. So we're no stranger to it because we live in Perth, Western Australia, which is only a few hours flight away from Indo. But we've met many people for years. But my brother's wife is also from Indonesia and lives here in Australia actually, and with their two young girls, Rafanya and Apsari. And we've been waiting actually for Indonesia to open the market in Indonesia and to start shipping products locally there. And we've been really excited to help her to develop a business. We met Maggie, and it all became like a perfect storm. At the same time, everything was lining up for us to go there and start. So we started traveling there, and we met some of initially my sister-in-law's family as well as Maggie's friends and family, and it just one thing clicked after the other, and it just showed us that this was the perfect time. It's, you know, for it to work there. For me, I look at Indonesia, there's nearly 300 million people throughout Indonesia, and the vast majority of those, what doTERRA offers in terms of its product range for healthcare, as well as compensation plan to be able to help heal people financially and to create far better opportunity for people in their lives in Indonesia. doTERRA a really, really powerful package of healthcare and financial growth and support for families. So I think it's the perfect thing to help Indonesia. Millions of Indonesians are going to be part of doTERRA over the coming years. And I'm excited for all of those hundreds of people who have already joined us, and they're joining more and more by the day, which is super exciting. And, you know, we're forward to a great partnership, and we keep coming up there and traveling and committed to continue touring Indonesia. Every time we come there, we visit so far a whole bunch of cities. So we're in Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. We've been to a couple of other cities like Lampung, Medan, of course Bali. So we're looking forward to come and help support the Indonesian team to grow amazing businesses there. So if you're watching this and you haven't yet, now's the time. Yeah. Okay, so well, the vision and one last question. Yeah, this is from my sister actually, because she sits next to me. She asks, "What is your rank in doTERRA, and can you please explain to us how long can you achieve it?" Because I think I heard that from your story that you achieve it with a very short amount of time. So can you share something about that, Paul? Yeah, so it was a short amount of time. Leave you in it as well. Seeing both of us. It was a short amount of time. So I grew. So Paul was definitely always there supporting me in the background, no doubt about it. Ladies, yes, you want your partner, your husband, your support behind you. So for the first 7 months, that's how long it took me to reach diamond in the initial time. Which was that record's definitely been broken, but that was very quick for us. And it was at that time that my beloved decided to join. We had a really good conversation and we started going. And then from that point, we grew to Blue Diamond very quickly, and President Diamond we did in, was it 18 months? 1 year, 11 months. So just under 2 years. 11 months. So just under 2 years time. And I'll let Paul speak into it, but one thing I want to say is this is it doesn't really, and we're also Australian founders, right? We're founders doTERRA Australia, which to me means everything. That's the real representation of how much you serve
and the pulse of doTERRA. Like for me, I feel like when you're aligned with the heartbeat of doTERRA and with the owners, that beautiful incentive all aligns, that's like our greatest gift, isn't it? Even more than Essential Diamond, right? Being so I just want to say this, try not to get too caught up in how long it takes, how quickly it takes, because actually it's different for all of us based on our life circumstances. I was really blessed to have this amazing husband. He was working full time, and I was loving my full-time work, which was being a full-time mummy. And while the children were at school, I was running classes in our home and then eventually in other people's homes and so on and so forth. So we built it very organically that way. And of course I worked hard. Of course I did lots of classes, but some people aren't going to be able to do as many classes as I was doing. I mean, I pretty much every day was running some sort of essential oil class or one-on-one, right? So the time it takes is up to you. It's up to you. Like we can tell you, okay, you can get to diamond in 2 years, which will free you considerably financially, you know, between all the compensation plan levels that we have, which, by the way, doTERRA has the best compensation plan in network marketing that we have ever seen. It is so generous, and it doesn't, and it's always here to serve us, right? It doesn't take away from us ever. So that's what I'd say about that. Don't get hooked in the timeline. Just create a timeline for yourselves and commit to that, rather than trying to think, oh my gosh, I'm a failure if I don't get to such and such in 2 years. If it takes you 5 years, that's still such a blessing. If it takes you 5 years to earn $10,000 a month or $5,000 a month, whatever your goal is, isn't that worth it, right? So that's what the invitation is, to really grow this with joy, with love. This isn't a space to compete and rally against others. It's a space to rise together and rally together, not against, but together, grow together. So this is definitely a heart-centered, heart-based, heart-led business with lots of course, you can apply intellectual know-how and lots of strategy to it, and it begins in the heart. That's the way we grew so fast, and that's how we continue to grow and thrive and maintain incredible God's blessed business and income. Yay, very good answer. Okay. So I think this is you have another meeting after this, because I already heard. I think I have a delay in my life, but it's okay. So I realized that there is one comment from South Coast Essential. What is always there is the amazing product and community, regardless of rank. Such a gift. Yes, I agree. So thank you, Vanessa and Paul. And I understand that Paul already told me that you guys have a meeting after this. So thank you so much for joining my live today. Setelah ini, after this I will translate to my Indonesian followers and audience if they're still here. So I will translate all you guys say before. Yes. Because I already noted. Okay, write it down. For those that you need, please DM and for any questions. If you'd like to have another conversation and support you to join us in this doTERRA journey, please ask Anita for that. I'd love to jump on a private call. Yeah, thank you so much. And yeah, thank you so much. Okay, Thanks, bye, Paul and Vanessa. I'm sorry because I don't see in my video. Okay, thank you so much, guys. Okay, jadi untuk teman-teman yang lain yang akan saya terjemahkan tadi yang dikatakan oleh Paul dan Vanessa, dan maafkan apabila sudah ada kualitas yang delay ya, karena saya tidak bisa lihat sama sekali di tempat saya. Nanti saya akan masuk lagi dan kemudian saya akan menerjemahkan yang tadi dibicarakan oleh ini ya, oleh Paul dan Vanessa. Kalau jaringan saya masih kurang baik, apakah jaringan saya sudah bagus? Yang menonton tolong diberitahukan ya, karena ini di tempatnya kakak saya menonton dari 2 handphone, itu ada delay-nya di ucapan saya ya.
gitu. Tapi kalau misalnya belum, nanti semoga waktu saya save itu bagus ya. Jadi tadi saya bertanya kepada Paul dan bagus ya. Oke, saya bertanya pada Paul dan Vanessa. Maafkan saya tadi rada bengong-bengong ya saya karena ini di saya itu tidak ada gambar Paul sama Vanessa-nya. Jadi saya seperti ngobrol sendiri saja, makanya bingung juga. Oke. Nah, jadi saya tadi bertanya kenapa dia memilih doTERRA dan mengapa dia ini ya, apa sih apakah doTERRA itu, dan Paul tadi sudah menjelaskan pada kita semua bahwa essential oil yang ada di doTERRA itu tidak hanya essential oil ya teman-teman, jadi juga ada suplemen, juga ada skincare gitu, dan juga ada hal-hal lainnya seperti lip treatment dan sebagainya juga ada. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang doTERRA, sebenarnya tinggal menggoogle-nya saja. Itu adalah DOTERRA, dan kemudian teman-teman bisa mempelajarinya gitu ya, apa doTERRA tersebut. Nah, kalau tadi Paul itu bertanya, ya Paul itu sebenarnya ada di sini. Tadi saya menjelaskan sedikit ya tentang kenapa Paul dan Vanessa itu bisa sangat berkembang di bisnis ini. Jadi Paul dan Vanessa itu, Vanessa sudah menjalankannya selama 11 bulan, bisnis essential oil, karena dari dulu Vanessa itu memang menyukai essential oil. Gitu, jadi dia sangat menyukai essential oil, dia juga memiliki degree, jadi dia memang belajar tentang itu juga gitu ya, dan dia juga membuat buku tentang itu, teman-teman juga bisa follow YouTube-nya, itu adalah dia mencampur essential oil itu dengan makanan dan sebagainya ya. Itu sangat menarik sekali karena saya sering menonton. Nah, kemudian Vanessa itu masuk ke dalam bisnis ini selama 11 bulan, kemudian dia mencapai peringkat tertentu yaitu diamond, tapi kemudian dia berpikir bahwa ya dia memerlukan pasangannya, yaitu suaminya sendiri, yaitu Paul. Nah, Paul itu sebenarnya dia sebelumnya bekerja di bidang yang bukan bidang essential oil ya. Jadi ini menjelaskan buat teman-teman yang mungkin saya sering sekali mendengar pertanyaan ini akhir-akhir ini. Sis, saya tidak mengerti essential oil, bagaimana saya bisa menjalankan ini? Nah, sebenarnya semua bisnis pada awalnya teman-teman tidak akan mengerti gitu. Karena saya pun waktu mulai menjalankan ini, saya juga belum mengerti ya gitu. Tapi kemudian saya pelan-pelan mempelajarinya gitu. Dan ada linknya itu sudah diberikan oleh Pak Neo Sutrisno gitu ya, dia juga salah satu member saya. Terima kasih Pak. Nah, jadi teman-teman bisa cek di situ. Nah, buat teman-teman yang tidak mengerti apa itu essential oil, saya juga tidak mengerti, sama seperti Paul. Jadi kita belajar bersama dengan prosesnya gitu. Saya membuka websitenya gitu, doTERRA Australia, saya buka, dan kemudian saya belajar hari demi hari tentang bagaimana cara menggunakan essential oil yang benar. Terus suplemennya itu apa aja gitu ya, dan bagaimana cara sharingnya. Di doTERRA semua dijelaskan, dan tadi juga Paul akhirnya belajar setelah dia setelah dia mempelajari doTERRA, dia memutuskan untuk membantu Vanessa, dan mereka mencapai Presidential Diamond itu dalam 18 bulan, teman-teman. Nah, jadi di bawah 2 tahun ya. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa bisnis ini kayaknya kurang oke deh. Nah, mungkin teman-teman bisa Google kembali, bisa pelajari kembali gitu. Maafkan kalau saya save kemudian kurang bagus gitu ya kualitasnya. Mungkin saya akan mencoba cara lain untuk wawancara dengan Paul, atau waktu lain ya untuk wawancara dengan Paul dan Vanessa. Tapi ya itu, tadi itu sudah dijelaskan oleh Vanessa bahwa dia dan Paul mencapai Presidential Diamond itu dalam waktu kurang dari 2 bulan ya. Pada saat saya mendengarnya saya kaget sih, karena saya merasa apa itu mungkin gitu. Tapi kemudian saya bercerita dengan teman saya Margaret gitu ya, di sini dia juga nonton, Maggie. Maggie juga bilang, oh itu ini mungkin sekali karena dia juga mencapai gold juga dalam waktu sebulan ya. Nah, jadi sebulan atau 3 bulan saya rada lupa. Pokoknya tidak sampai 6 bulan gitu teman-teman. Jadi kalau akhirnya saya juga memutuskan sama seperti Paul dan Vanessa untuk melihat essential oil ini gitu dan mempelajarinya. Apa yang membedakannya teman-teman? Nah, apa yang membedakannya itu adalah yang doTERRA itu benar-benar pure. Jadi kita itu memiliki certified pure tested grade. Jadi teman-teman bisa cek gitu itu apa. Jadi essential oil di doTERRA itu bisa diminum gitu. Dan pertamanya juga saya ragu ya teman-teman. Tapi apabila teman-teman ragu, apa caranya untuk menghilangkan keraguan? Yaitu dengan cara belajar. Dipelajari apakah benar gitu keraguan saya itu ada alasannya atau mungkin ada solusinya gitu. Nah, buat saya solusinya adalah
oh ternyata memang essential oilnya itu sangat bagus. Semakin saya belajar, semakin saya bertemu dengan Paul dan Vanessa, karena saya bertemu Paul dulu ya di Surabaya waktu itu, dan kemudian saya bertemu dengan Vanessa akhir-akhir ini di Bandung gitu. Orangnya super humble, dua-duanya super humble. Saya sudah mengikuti ini ya, maksudnya bisnis network itu saya sudah mengikutinya 5 tahun juga gitu sebelumnya. Tapi saya mungkin saya belum pernah bertemu gitu ya dengan tingkat yang paling atas gitu yang sehumble mereka gitu. Karena mereka itu ditanya apapun mereka selalu ada waktu untuk menjawab pertanyaan saya dan mereka itu benar-benar membantu gitu. Menyediakan waktu untuk semua pertanyaan, untuk setiap waktu yang misalnya saya perlu mereka untuk menjelaskan sesuatu untuk tim saya, mereka selalu ada gitu. Dan Vanessa itu selalu memiliki segudang pengetahuan gitu ya tentang essential oil. Jadi ya saya sangat terbantu sih dengan mereka ada di sini gitu ya di tim ini. Nah buat teman-teman sebenarnya doTERRA ini juga baru akan launching ya teman-teman ya. Jadi yuk mulai mempelajari dulu produknya gitu, mempelajari dulu apakah ini bisnisnya itu bagus atau tidak gitu. Karena doTERRA itu kan baru memenangkan ya Global Business 2023 gitu. Best Business in Health and Service. Jadi kalau teman-teman melihat sesuatu dan memiliki vision gitu, teman-teman ingin membantu sesama gitu ya, seperti Vanessa gitu. Karena saya juga sama seperti Paul dan Vanessa, saya kalau bergabung dengan satu buah perusahaan, saya akan melihat visinya apa sih untuk Indonesia gitu. Kalau hanya tentang uang saja, teman-teman, itu kayaknya kurang klop ya gitu. Tapi karena visinya itu sama dan saya juga pernah mendengar visi Margaret gitu. Waktu pas lagi dia pertama kali mengenalkan ini ya, mengenalkan kenapa dia cinta dengan doTERRA adalah begini teman-teman. Di Indonesia itu setiap anak yang sakit atau teman-teman lihat deh kita sendiri juga mungkin korbannya ya. Pasti kita akan dikasih obat gitu. Nah, obat itu pada waktu dulu saya merasa bahwa sempat semasa saya merasa obat adalah jawabannya. Jadi saya merasa kalau setiap kali saya sakit, ya dalam 5 menit saya makan obat, 5 menit kemudian saya sembuh. Jadi saya sangat demen sama yang namanya antibiotik gitu. Tapi kemudian dengan semakin dewasanya saya, semakin tuanya saya gitu, saya semakin menyadari bahwa semua antibiotik yang saya minum itu berdampak kemudian gitu. Saya jadi lebih cepat sakit, dan kemudian ternyata antibiotik itu tidak semudah masuknya mudah, keluar dari tubuh saya racunnya itu tidak semudah itu ya. Nah itu juga yang dikatakan oleh Paul dan Vanessa, mereka itu ingin lebih memperkenalkan gitu kesehatan yang sebenarnya gitu loh, hidup sehat yang sebenarnya yang bisa kita capai bersama apabila kita menggunakan bahan-bahan yang herbal yaitu essential oil ya teman-teman. Dan suplemennya pun kalau di doTERRA juga semuanya herbal, sudah kita bisa lihat ya yang memperkenalkannya juga para dokter ya teman-teman. Dan tadinya saya tidak begitu mempercayai juga essential oil, tapi mereka membuat saya percaya karena mereka itu memberikan contohnya itu jadi apa ya, leadershipnya itu by doing gitu teman-teman. Jadi mereka memberitahukan semua essential oilnya, kita boleh cium gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di Jakarta, di Bandung, di Bali, di Semarang, Surabaya gitu, dan kemudian ya di kota-kota lainnya dan tertarik gitu ya dengan essential oil, tertarik dengan suplemen dan juga ada skincare-nya. Ini kita memiliki website yang juga ada di beberapa negara gitu. Teman-teman bisa cek di Eropa kita punya, di Amerika gitu itu malah pusatnya ya teman-teman. Dan juga ada di Kanada, di Asia juga ada, Taiwan. Kemarin teman saya barusan telepon ingin bergabung juga ada. Nah, ini adalah bisnis internasional yang baru akan dibuka gitu teman-teman. Dengan teman-teman tadi sudah lihat ya, ada Paul dan Vanessa Jean gitu. Jadi yang saya kemarin katakan itu memang sudah saya deliver ya teman-teman ya, bahwa saya sudah mewawancari mereka walaupun tidak sempurna gitu karena jaringan saya, cuman dan ya itulah yang mereka lakukan teman-teman. Jadi mereka itu berusaha untuk memperkenalkan kesehatan lebih pada orang-orang Indonesia, yaitu jangan terlalu sering memakan obat-obat kimia karena ada alternatif baru gitu loh teman-teman buat orang tua kita dan buat anak-anak kita. Nah yang saya suka juga di doTERRA itu ada sebuah organisasi namanya Healing Hand. Jadi kalau teman-teman membeli botol Hope ya, jadi botol esensial itu namanya Hope, essential oilnya, atau juga ada body lotion Rose,
gitu. Nah, maka itu uangnya akan disumbangkan kepada Healing Hand gitu. Nah, Healing Hand ini buat apa ya teman-teman? Maka disumbangkan untuk ini ya, untuk korban human trafficking, korban child abuse gitu, korban KDRT. Terus udah gitu mereka akan membantu. Saya sudah melihat beberapa gitu proyek Dutera di beberapa bagian dunia ya gitu. Selain mereka juga membangun mental gitu, mereka juga membangun pendidikannya, mereka mendirikan sekolah-sekolah, mereka juga yang saya suka juga mereka membuat dunia itu jauh lebih baik karena saya lihat seperti tadi Vanessa bilang mereka membantu para petani karena gini ya teman-teman, kalau Dutera itu tidak memiliki kebun botani yang kita buat sendiri, tidak. Tapi kita itu mengambil tumbuhannya, jadi essential oilnya itu dari tumbuhan yang memang asli ada di daerah itu. Seperti dari Indonesia itu adalah patchouli dan kananga itu ya. Nah jadi Dutera itu mencari dari mana misalnya lemon paling bagus di mana Itali gitu teman-teman. Maka mereka akan ke sana. Dan ternyata pada saat mereka ke sana, mereka melihat ya lemon, bergamot di sana, petani-petaninya itu sudah sangat-sangat tingkat kehidupannya itu tidak sebagus dulu gitu teman-teman karena sudah ada di corporate gitu ya banyak perusahaan-perusahaan besar yang mereka membeli dari petani sangat murah tapi mereka menjual kepada kita sangat mahal. Nah, itulah yang dilakukan oleh Dutera di sini. Jadi mereka akhirnya bekerja sama dengan para petani gitu dan memberikan kehidupan yang lebih baik dari para petani gitu. Nah, jadi kalau buat teman-teman di sini yang sedang mencari gitu ya, gimana sih caranya gitu menggunakan essential oil gitu, bagaimana cara mencampurnya ke skincare rutin kita gitu ya, bagaimana cara kita meningkatkan kesehatan kita, dan buat teman-teman misalnya yang punya orang tua yang sudah manula gitu ya, bagaimana sih caranya gitu, kita ada yang namanya pijat ini loh, apa sih aroma touch ya teman-teman. Jadi aroma touch itu kita gunakan di tangan gitu ya, terus udah gitu ada juga di punggung. Nah itu bisa mempererat juga hubungan teman-teman gitu dengan orang tua teman-teman. Misalnya orang tuanya sudah tidak bisa diajak bicara gitu ya, dan mereka sedang sakit, ya mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, tapi kita bisa memijat mereka untuk memberitahu kepada mereka lah kita ada gitu. Nah jadi di sini selain esensialnya juga bagus gitu teman-teman ya, dan saya juga bersyukur sekali saya bertemu dengan bisnis ini karena ya essential oilnya saya suka, suplemennya pun saya suka. Dan buat teman-teman yang sedang mencari bisnis gitu, karena tadi yang Paul dan Vanessa bilang mereka bisa mencapai Presidential Diamond itu dalam waktu 18 bulan dan bukan dengan cara stok, bukan dengan cara mereka itu memaksa semua bawahannya gitu ya, ayo beli supaya mereka jadi Presidential Diamond, sama sekali tidak. Tapi yang dilakukan oleh mereka adalah mereka sharing setiap hari satu demi satu kadang-kadang, dan saya dan kakak saya juga lakukan itu ya sekarang ya, kita ketemu satu demi satu, kita bertemu dengan bisnis partner kita edukasi sampai mereka itu mengetahui apa itu essential oil, apa bedanya Dutera dengan essential oil yang lain. Terus udah gitu suplemennya ada ini loh, ada itu loh gitu. Saya ajarkan mereka bahwa mereka bisa les online gratis gitu ya di Dutera apabila menjadi membernya, dan kita diberitahu begitu banyak teman-teman informasi kesehatan gitu kalau di Dutera ini ya. Jadi saya belajar begitu banyak tentang ternyata seperti misalnya kolagen ada berbagai macam tipe gitu, dan kenapa kita membutuhkan kolagen tipe ini, tipe itu gitu untuk badan kita dan untuk kesehatan kita. Nah itu semua saya pelajari secara gratis gitu di Dutera karena pada waktu itu saya memang mengenroll orang gitu ya. Nah jadi di Dutera itu bukan melulu mengenai ranking teman-teman, bukan melulu mengenai mastership apa sih yang harus kita capai pada bulan ini gitu. Dan kalau teman-teman lihat dan pelajari gitu, bisnis ini luar biasa sih teman-teman, dan baru banget. Jadi kalau buat teman-teman yang memang tidak ada di Jakarta, tidak ada di Bandung, tidak ada di Semarang, Surabaya dan Bali gitu, ingin misalnya bertemu dengan Paul dan Vanessa, ya mereka akan ada jadwal pada bulan Januari ya untuk main ke sini. Mungkin teman-teman bisa menghubungi saya untuk ya mungkin teman-teman bisa main ke kota-kota tersebut bertemu dengan mereka, atau mungkin kita bisa Zoom meeting, atau teman-teman bisa bertanya lebih lanjut tentang bisnis ini pada saya ya. Dan thank you so much for everyone that joined me from Australia, I think, because I saw so many
different names, and I don't think that's from Indonesia, but thank you very much for joining me today. And I'm sorry because my network is not so good lately, and I will try to save it in my Instagram reel so you guys can watch it from the beginning until the end, and I hope that the quality is good enough. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung, dan nanti besok-besok saya akan live lagi tentang indahnya bisnis ini ya, dan juga tentang produk-produknya. Thank you so much semuanya. Bye-bye.